le 12e épisode de Tawaddudu al-Jariyat. Nous mettons sous la protection du Dieu Tout-Puissant contre le Satan de celui qui souffle l'homme à la poitrine. Après, le nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Le clément qui manifeste sa clémence. C'est que la paix de soit sur notre sauveur prophète Mohammed, le premier et le dernier des prophètes. Hommage à notre grand guide, As-Sayyid et Cheikh Chérif Ousmane Allen Haïdara. Mbadem anga walada noye Tawaddudu al-Jariyat niye anga jofin alhamdulillah taniflanay na jara Allahu ta'ala jomsoni noye Tawaddudu al-Jariyat ani Haruna Rashidi kadon bo gosile nyona mbade o nyefoli niyanga sigi shaitan flanaye inshallah rabbi akashati nimero tan flana ni ala sona ni yo demne toy mbade o takangini ne ko Allah ta'ala fe kabo shaitan daganen toroma alem min kera farala kenu fani Allah subhanahu wa ta'ala fe kabo kan nema bela anaka hine bela ala ka daga baka mbade unamurai aman sinsini satri Allah ta'ala to barkamay dave mammu ala miye de menyonte ala minna masami nya damine no ba laban masawarate masamin ko lawrushi batigi alaba mbadum anya zinzino to barkamay alamiye adamne ni ale Allah ta'ala de ba laban sewbi ba ka toto alamiye fakamu bi ba ka to alamiye donu bi ba ka to alamiye anyan sinsino to barkamaye sawarate mingo nambora ambi o alaba inteli aka kishini nema ako jidi davio la so heremaka noye Muhammadu ibn Abdullahi ibn Abdul Muttalib makan kawde ne madina kawde ambi ala jeli ala ka hine o kreina ani mogo min tura o kreina no fani chanye ambi ala jeli ala ka hine o lula kan fara o jama kulu nunga mbade o namburay ami bunya masegi ani wala nyman don ambo nyishi anga toroba ma no ye an kalam fay ka beni anga claim ye je kalam fado no ye Sayyidi Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara mogola dige ka kusani konya ni hasidiya ani juguye ne feka Allah digiri mo dogo mashila mbi feka krambo ene ladige nin jogoy ka jogo ladige nin sekui jo daisi mi feka Allah dige
ni ala ka diinɛ laseli n seko la jɔn da yi se ne ma fɔ n bi k'a ye nka n b'a ladege n seko la ɲɛ tɛ nin dugukolo in nka karamɔgɔ tɛ yen balo la diɲɛ na kabini an ka tile in ye ne bɛ min bila ɲɛkɔrɔ ka lajɛli kɛ ka tɛmɛ nin karamɔgɔ in kan a n'a zuriyaw sanfɛ duguma sanfɛ kɔrɔ ye di a ɲɛma minnu tɛmɛna waliyu la maabaw la maa ɲumanw na n b'olu filɛ minnu bɛna bɔ a la fana n b'olu filɛ sabu nɔɔrɔ ti de dɔwɛrɛ la nɔɔrɔ kɔ n badenw minnu bi sanfɛ Cheikhna Ahmada Mawla n b'o lajɛ n'an figiya tɛmɛna a jogo hakika ye min ye min seko k'o la waliyu do kira somɔgɔ do ahlu bayti do tiɲɛtigi do Seko Bugadari n b'o lajɛ Cheikh Amadu Tijani n b'o lajɛ Asanu Huseni n b'olu lajɛ n bi lajɛli kɛ ka taa o cogo la n bɛna Seyidina Aliyu lajɛ Asadullah Al-Galibi n bɛna lajɛli kɛ tugun n bi kirabɔ lajɛ n ka filɛli bi da Muhamadu la sanfɛ n badenw duguma dun n ye karamɔgɔ Seyidi Sharif Usman Madani Haidara lajɛ n b'a denw lajɛ o mana den wɛrɛ sɔrɔ n b'olu lajɛ olu mana den wɛrɛw sɔrɔ n b'olu lajɛ n bi sherifuw lajɛ fo ka dugukolo meleke o ye n ka dalilu ye ne ma tugu la abada ko jama b'u nɔfɛ ne ma tugu la abada ko sɛ dɔ b'u ye ne tugur'u la de u bɔra cɛ min na n'o tɔgɔ ye Muhamadu u tugura Muhamadu kɔ n'u jogo ye u ma Muhamadu janfa u ma tugu Muhamadu kɔ ni nanfigiya ye u ma Muhamadu kumasu ye n badenw o de ye an da u la o de ye n tugu kɔ o de ye n kɛ ka n ka baara bɛɛ falen u ka baaraw la n badenw n b'u ladege wajuli la n seko bɛɛ la hali n t'a dogo mɔgɔw la k'u ladegetɔ don sabu ni maa bi i ɲɛma so ladege i b'i dogo k'a ladege i ɲɛma jɛnɛyakɛlɛ wɔnɛ n'i b'o ladege i b'i dogo k'a ladege nka i ɲɛma jogo ɲumantigi n'i b'o ladege i b'a ladege a ladegetɔ i b'a fɔ nin y'a ladegetɔ ye sabu lebu t'a la fɔ ni nkalon dara la o cɛkɔrɔba ɲuman ye o waliyu kɛ ɲi o ye kuma sanuma minnu fɔ nin dugukolo in kan n ye kumaba minnu fara ɲɔgɔn kan o la n b'o lakale ala ka jɔn ye a kɛcogonin na n seko la jɔn da yi se ne ma fɔ n bi kɛ karamɔgɔ Haidara ye n t'o ɲini yɛrɛ n ka ko ye ne ye Aliyu de Sangare Aliyu Sangare o ni Sharif Usman Madani Haidara différence bi tɔgɔw la nka n bɛ fɛ de n ta kana kɛ nin karamɔgɔ in nɔfɛ kulobɔ fu ye nafigiya ni balocogo ɲini ye jama kafoɲɔgɔnka ye ka siranni dɔ fara yɛrɛ ye ne ta ye min ye ne ti dɔwɛrɛ ye wajulikɛla kɔ ka karamɔgɔ ladege i n'a fɔ karamɔgɔ ye a mɔkɛ ladege cogo min na n bɛ fɛ k'o ladege o cogo la jɔn da yi se ne m'a fɔ ne bɛ ese kɛ ne bɛ n se de kɛ yanni daba ma ka wele kan sɔrɔ yanni saya mɛlɛkɛ Azarayila kana sɔ tigɛ n bɛ fɛ walahi ka ladege kɛ maa ɲumanw na n bɛ fɛ walahi ka ladege kɛ maa sɛbɛw la n bɛ fɛ walahi ka ladege kɛ ahlu baytiw la walahi maa sanumanw n bɛ fɛ k'u ladege ni n cogo ye ani kɛcogo bɛɛ ye n bɛ fɛ k'a fɔ a ye fana k'o tamakiya bɔ aw la ni maa min mankan bɔra nin cɛkɔrɔba in mankan fɛ n'o ye Sharif Usman Madani Haidara ye a bɛ min fɔ n'i t'o kan i bɛ jahanama kɔnɔ foyi t'o bali
ni maa min tɔgɔ kɛra tɔgɔma ye a bɛ min fɔ n'i ma tugu o la tiɲɛ kan i bɛ jahanama kɔnɔ tɔgɔmaya t'o bali ni maa min kulela n'a tɔgɔ ye arajow la wallahi i kelen dibi la wallahi i ka denbaya kɔnɔ sigidaw la wallahi ni jogo ma kɛ a ye min fɔ jogo ye i bɛ jahanama kɔnɔ kana siga o la fiyewu i ka kulobɔ ye kulobɔ fu ye fu min ni nafa t'a la yɛrɛ sabu fu dɔ bɛ nafa b'o la nka fu dɔ bɛ yen nafa t'o la yɛrɛ fo mɔgɔw de ka nin faamu dɔnni ye siya damadama de ye n'i ko fu ko fu kɛ a fu dɔ bɛ yen nafa b'o la dɔ bɛ yen nafa t'o la sabu don dɔ la ne ni a b'a faamu cogo min na ne ni fatɔ dɔ kun bɛ baro la fatɔ de don a kunkolo tiɲɛnen don bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn i y'a dɔn a kunkolo man ɲi ne bɛ to ka gɛrɛ olu la ka to ka masala n'u ye fatɔw lagalagatɔw ni lalumuw ni olu fɛn min ye n bɛ to ka gɛrɛ u la n bɛ masala n'u ye nabaraw ni fiɲɛdɔw ni olu ye n bɛ gɛrɛ u la n bɛ masala lujuratɔw ni y'o min ye n bɛ gɛrɛ u la n bɛ masala mɛ mago tɛ o kun bɛɛ la nin yɔrɔ in na n bɛna yɔrɔnin dɔ de yiri la dɔrɔn fatɔ fɛ gɛrɛ ɲɔgɔnya ye kalan dɔ di ma a caman nka komi n da sera u ka kalan dɔ de ma n bɛ k'o de ɲɛf'i ye sisan fatɔkɛ in ko ne ma ko yala ni maa min ye pari forokiya la k'a fɔ i ye karamɔgɔ ye k'a jalamugu don n'a dɔnni ci la ko o bɛ mun ye a ye ne ɲininka nin na ne ye fatɔkɛ in jaabi a lankolon jɔlen don finikolon dɔrɔn de kɛmɛ k'a sutura n ko o ye fu ye a ko o bɛ mun ye ne ko o tɛ foyi ye n ko o ye fu de a ko o tɛ fu ye dɛ ko fu nafa bɛ fu la o ne ko fatɔkɛ ma n ko fu nafa ye jumɛn ye a ko ma o yɔrɔ la ko telefɔni tɛ n kun wa n ko o bɛ n kun ko n ka disi tigi ta ko n ka tan dɔ ta n ye un don n ko n bɛ fu ta ko kana ta ko nafa b'a la de wallahi n y'a dɔn yɔrɔ la ala bi hakili dɔ di danfɛn kalite bɛɛ ma ka bɛn ni i ka saga ye a ko nafa bɛ fu dɔ la dɔ bɛ yen nafa t'o la i tɛ se k'a sɛbɛn 10 n'i ma fu ta i tɛ se k'a sɛbɛn 20 f'i ka fu ta i tɛ se ka 100 kɛ f'i ka fu ta a kuma ja nafa dɔ bɛ fu la o n baden o kuma gansan nafa dɔ bɛ gansan na a bɛ fɔ o ma ko 0 mais ko 0 dɔ bɛ yen ko nafa t'o la ko 0 min bɛ fɔ n'a tɛ sɛbɛn a ko nafa de t'o la n'a fɔra ayiwa i k'i ye silamɛ ye jogo man ɲi k'o bɛ mun ye ko foyi ko o tuma ko o ye tiɲɛ ye mais ko 00 fu o fu n'a bɛ sɛbɛnni kɔnɔ nafa b'i y'a la n'i y'a sɛbɛn 1,000,000 1,000,000 0 minnu b'a kɔfɛ n'o ye fu minnu b'a 1 kɔfɛ n'i y'olu dogo n'i m'olu kuma a tɛ se ka fɔ 1,000,000 fɔ de ko 1 ɔ 1 ani 1,000,000 différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'o dɔn o tuma an tugura nin cɛkɔrɔba in na jama ɲini m'a kɛ foyi m'a kɛ n bɛ fɛ k'o tamakiya bɔ mɔgɔw la kamalennin min sigilen filɛ ɲɛkɔrɔ ale sangare de don dɔnni min mɛnna ni bɛ se ka balo o la diɲɛ baaraw la métier la a bɛ métier 12 bɔ n dɔnbagaw ye n seere o la silamɛw ye ne seere o la n badenw an jɛna o métier ninnu kɔ cɛkɔrɔba in nɔfɛ baara kama n ko an b'a dɛmɛ a ka baara la k'a fɔ balo cogo de ye n kɔnɔ gan n sɔrɔla ka fara mɔgɔw kan ka tulo bɔ ko hayidara hasawa kɛla k'a fɔ n ka ɲɛnamaya de laban cogo ye n kɔnɔ gan n sɔrɔla ka girin ni nafigiya ye ni hayidara tɔgɔ ye hasawa kɛla wallahi n dara la de n'a jogo ye a ye kasɛti dɔ dilan kasɛti in dilanna a mɛnna kasɛti in kɔnɔ a ko tile bɔyɔrɔ n'a biyɔrɔ ko maa tɛ se k'ale sɔsɔ badenw kabini ne y'o mɛn don min k'an si to san 16 daminɛ na n y'a dɔn ko nin ye tiɲɛtigi dɔ ye n badenw o kɛra min kɛ an sɔrɔla ka baya kɛ n y'a ka kumaw mɛn min kɛ kasɛti den kelen
o lamene de o ne wasa daluye ni njogoroba inga kola ngo fo yere kan ni njogoroba la de se kola halina mando ala bindo halina manye ala nyebina obimbo daluye o karaminge nye wajuli minenta nye nasara kan fitini min kala nye kitabu nyini fara arabu o chogola kan debrouiller naye to kan doni fitini mi me kulola nyo ke ka fen num bayela man ka famuna aywa kakla ka gere aywa doni bawla kun doni ba minu hakika do ubi qur'ana don ubi doni yere bula ka nyemi nglan ko nyafuye o ka laje ni filibala olu ya yira ka foni jelendo iborani ni min ngo mbi fede ka ladege doke o ka futani hasidiya ni annani mbade antura na fawka amin nana na fawka amin doya na fawka jamana ban kala na fawka do yere bi club wala na fawlu ban kala an fe sabu beni na kuno ni kubunyana dobina abalo chugo nyini kama dobina jama nyini kama dobina tasira nyini kama sabu karamo chama nana tugu karamo ke no fe jama sorola uyu kodo unu ka jama mbadon olu yira en fait adobe wajulu ke ni u manga me ba fo karamo manga fle aka haramu ya uye karamo janfa ala yo shiri no comme karamo yere ma mo shi wele aina tuguna drone tay ndara la nana etay dara la nana ni yara ko dara la nana ambe nyonzore bonande sara ka be kabo yorola ambe na huti ala ko yebe udo kira sallallahu ta'ala wasallam aka pumangan keleme ne point ko de ka kata se pumangan flama o ne wasa ni dine ko ina pumangan fole muyede kira ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam ako he na kwaye chentiyo ay barake de na ay barake ko chentigo bidon galontigo bidon yanu kake huwa honi kurru kara kurru nyon noye ko peka barake bado o haye ne point ye mu anga fara hasilia ni nyogon dogo ni nyogon jabila anga na barake tumami yubikanga aliwu neni ka dogo ya Obasura ali be alaka document do ka buko wonyina bo basura ali be alaka shanje kono wallahi nansara min yinga shanje min baraketula obasura mboka mbuko wala alaka duni madu we kira ga kuma folo mi sallallahu ta'ala wasallam nye point ke mina no ye wasa delula kira kola ani alakola yere ay lafia o ya forfore Slamo ama aflana dun o de ye kira sallallahu ta'ala wasallam akwa ka do jahannama ye Allah ta'ala kala jaba soye aljine alaka nisoja soye ayeni so flying la na dimina min koro abi keru jahannama ko wa alati dimi abada ko jamana mo dimina alati dimi abada ko ka almami dimina alati dimi abada ka kara mo dimina alati dimi abada ka fadimina ala be dimile tuma mi ni ala ko ato na ko ate ko abidimi tuma mi ala ko ake na ko ate ko abidimi atuma na dimina ko abi ajeni jahannama kono o yaka hujunu suyi amana ni so jarabu ako ayake ako aka to ayato atuma ka na yi faga bi do akala jena na pena mado kira inde ko sa ko alati mogodo jahannama kono ko mogo tafi wallahi ni haya kilin kama ne mogo te mogo ka tanni kana jelila nyamakala sirinyonna karamogolla ni lameballa ni jenyonna ni terilla ni somogolla ni ne tanone mogo tola ni ndoya mogo tola sabu ko ti funye la hara jugement na alakoti kunyere mi hal ni jembe ko ni woliwe ni ntifa jenana du klafe mogo to don ala yo don ala ko ni ya faga ma digi jahannama kono benyana aka sumu bora yo tise ka bali
jelu ya abalima o tise ka bali mogo ye tegere fo kun ka bi saraka bo ta bali mi digi jahannama ko we kira ka kuma sallallahu ta'ala wa sallam bade atuma ni o ko kuy kay ka sore man kibijeni nu kuy man dum beka fo ali ye kamalen bay u ka fo ali matu ay dara la foy kama je war nyini ko u ka fo ali ye dine war ma yere ye ko islam tere u ka fo ali yere te baya yere la yere u ka ali doye u ka fa dugo mai wallahi ni ali ya to ala tala dibila ka to ala tala keleka ala ko bi ali faga ku faga ka ali duwa ka ali dine kono u benya na utse ka bali ni kira ka ni kuma fray wallahi ni wasara daluwe nebolo ala kola daluwe nebolo kira kola daluwe nebolo dine bara lantim ko fle ka mafi nene fanenna min si goshino ye nimbanenna min si goshino ye aka haram yanti ujabi ntu dangayre ntu dogoyare ndati goshu togolayre sabo nenna me mission do de kama ne missionnaire do de neni aka frogatigi nunun teklenye neni aka doctoria arabu doctoria nunun teklenye neni aka to mori nunun teklenye neni aka almami nunun teklenye nena ka wajuli kala nunu mankayere wallahi ne missionnaire doy kofleti nyanga mission kono abada mbadum yani daba maka wele kan soro dun islamien mi nyo don mbo fo alaka donye 100% moko ka fo ay dara dalila ay dara zoniye ay dara mbi deme nini ngana folo ani ngadoni mbadum ni fo ini alache o aidara shibika korobaya o aidara kanga la fien bodoni sabu puma ka jugu duskuma puma ka jugu aywa kono fewma mikro yere ka jugu adama den yere ma aw minun ko annana ambi deme an ko ibasigi sani deme aidara kele ka basigi aw nyara duna sukono ka anda muso bulu ananga furgi angele ko karamo baysa ka nyanga abina fangwa idara basigi amini ka bara chembulu wallahi aidara ibasigi kamale nin kelemi ka chawla aidara hali ni mata don alaya don abi ko insama fa dande danfenti dugukolo ka morila mimse ko bali danfenti domala mimse ka bali ala yere ko nyere de nyedia mba samakaka matise ka bali aketola mogo timma ka mugana nti muga nyini ma yerefe mogo temma ka demena nti deme nyini ma fe slamela mu'mini na kafir la yere hashawa kala ala ka dine bi demeni ala yere de ala o dalu dia o bemolo wallahi aketola ngumeni ala ka jarabi ni ala ka torobe slame o mitu ka fraye son kan nyoro dama yenaka ke klubo fuye na figu nofe mituga ni yoro dima pour que kamado bo jahannama kono ubi dogale mini ne nimi na an kautando nu yando take ngo ali sangare mangando ni ala mangani anga tawaddudu li jariyati inshallah mbade otuma ngo mituga yoro dima pour que ka famu do de di e yere ma ika kodo famu yere ika hakli do soro yere ika do bima duguje ikado dugu jera mena wallahi bewli pume ga suma de ni kle bora bolo tise ka kume ako ali ye kle yede ajuwe shitlu na bora aywa bi yede ka fotuli ndaga boye ni kle yo fo abso kle ta ka bare do na le bora tulu bi boyo nu mata be abi yede de ga bogo gara sake kle bora wallahi ngo kle bora ala kambe so abam mbade na murai anga tawaddudu li jariyati am nyabla yoromina amina ta yoro tumamina harla rashidi kaddan ba wenyon soro ko nyafi tukomina don ba bay no e fagibu e ale de ko fwa ka jomsoni se adala jomsoni fana dungo kesho min kade ay ala ka dine ani ko wala ay wonyin ngali kana ko aya bedo ka ya be wara bay
fagibu e ɲininkaliw tugutugu ɲɔgɔn na sa a y'a jaabi dadaw ka kana fo a nana se ɲininkali tannan ma o ɲininkali tannan jaabi n badenw tawadudu de bɛn'o di an ma sisan an kun y'a bila o yɔrɔ in de la n kun y'a bila n ko tuma min na fagibu dɔnnibaba in a ko jɔnmusonin ma i ka jaabi kɔnɔdɔnna in ɲɛna nka ko n b'i ɲininka o ko seli yɛrɛ bi daminɛ tuma jumɛn de o kɔfɛ n b'i ɲininka o ko seli yɛrɛ taharimu ye joli ye de ko seli yɛrɛ tahariyu ye joli fana ye n badenw nin ye fagibu ka ɲininkali tannan ye ne t'a jaabi jɔnmusonin bɛna jaabi di an ma o yɔrɔ bɛɛ a y'a tulo majɔ tawadudu jariyatu répond à Fagib le connaisseur. Le début de la prière c'est la purification. Mbadon a tɔgɔ ye di jɔnmusonin ko Fagibu ma ko seli daminɛ ye sanuya de ye seli daminɛ ye sanuya ye kokajɛ tɛ nka sanuya de ko don être purifié dans tous les cas les déchets l'urine et les interdits ko ka a tɔgɔ ye di k'i sanuya ka bɔ banakɔtaw n'o ye bow ye ani sugunɛw ani a tɔgɔ ye di jaraba nɔgɔw ani haramu yɛrɛ ka sanuya ka bɔ la bari a ko yɔrɔ la ko kira sallallahu ta'ala wa sallam a ko a ka hadisaw kɔnɔ Dieu n'agrée jamais celui qui mange injustement les biens d'autrui. Mbadon ko kira ko mɔgɔ si ka seli timinɛ mɔgɔ min haramu dɔrɔmɛ kelen bi mɔgɔ kɔnɔbara la i ka seli timinɛ sun timinɛ jaga timinɛ hiji timinɛ miri jigi kira ko sallallahu ta'ala wa sallam ni maa min ye gileki san k'o don i kana masalan i y'a sa 1000 gileki 990 i wotoro poussé ko wari ɲini i yo o fara ɲɔgɔn kan 990 ani 9 dɔrɔmɛ den kelen y'a jɛ 1000 dɔrɔmɛ den kelen i ye dɔn namara k'a dafa 1000 i ye gileki san i y'o don i kana tant que o gileki in y'i ta ye a b'i taya la i ka seli timinɛ sun timinɛ jaga timinɛ hiji timinɛ haramu dasi kelen bɛɛ kɔnɔbara o kɔnɔbara la a timinɛ o ye kira ka kuma ye sallallahu ta'ala wa sallam ko jɔn ka sanuya ka bɔ o la mbɛdɛn a ko cogo de tuguni car le corps et la peau qui s'agrandit avec les biens d'autrui ne mérite que le feu de l'enfer il demeure éternellement a ko sabu i k'a dɔn farikolo min ani adamaden min lamɔna ka kɔrɔbaya ni haramu ye ko nin yɔrɔ wɛrɛ ni bila yɔrɔ wɛrɛ ni foyi o ni foyi man kan fɔ jahanama tasuma don yɔrɔ jugu don ni donna fana ko y'i dolen ye n badenw ala kan'an don jɔnmusonin dun n'o ye tawadudu jariyati ye a ko Fagib ma ko Fagibu vous avez bel et bien vu dans le Saint Coran que Dieu dit e yɛrɛ y'a ye kuranɛ na a sɛbɛnnen tigitigi i y'a ye ala ka kuranɛ na le grand Dieu agrée l'adoration des hommes qui craignent de Dieu ko ala ko a bi bato de minɛ adamadenw ka bato minɛ bato kɛlɛ adamaden minnu n'u ye u bi siran ala ɲɛ olu ka bato de bi minɛ ala fɛ i yɛrɛ y'o sɛbɛnnen ye kuranɛ na badenw tubabukan na n'i ko les hommes tubabukan na o bi cɛw de wele mais tubabukan sɛbɛnni ani a kan yɛrɛ lamɛnni tuma dɔw la kelen tɛ sɔn bi min di ani sɛbɛnni yɛrɛ ɲɛ bi min ye image la k'olu tuma dɔw la o bi fɔ ɲɔgɔn kɔ badenw tubabukan sɛbɛnni na ani mɛnni na n'i ko les hommes ye cɛw ye les femmes ye musow ye mais tubabukan yɛrɛ la tubabukan mɛnɛw b'a dɔn n'i ko les hommes k'o sɛbɛ ni hasi belebeleba ye hasi man sigili ye o tuma o kɔrɔ ye ko adamadenw
mais ni ya sebe les femmes ka sebe ni man sigile o e muso ko ka sebe ni sigile o muso ko so muso tsika ke che nga che bi sika ke be ocha atma ko mo jena pour que ka bato kamina fa ka sura hakika do ibisran alanye iato alatala. Ils prennent les bonnes œuvres des hommes qui ont peur de Dieu. Mbadon ko bi mogo ka bato mine mogo minu srana alanye ka bara ni monge abolo ka bara ni mon mine ko lu jabi. Donc la personne qui mange injustement les biens d'autrui n'est pas un bon adorateur de Dieu. Il n'est pas pur. Ako olasa ko mogo minu bi haramu du wal nafro yurugu namara nafro du kakla ga alabato ko ka ko tigi te bato kala nyumanye fiu o tigi yerate moye minga sanu mbade ko salibi damne ni sanu yandi amba nyini ala fe ala kani na usania jamsoni ko toko de tuma ko le mangeur de fortune illicite n'est pas un bon adorateur de Dieu. Ako eka do suro fen navolo duna o te ala botola nyumaye mogo mimbi suro fen navolo dun ko ala botola nyuman toye tawa duduli jari yati kote banu ako tukoni celui qui fait des corruptions n'est pas un bon adorateur de Dieu. Ako mogo minu fana bi namarake namara toti ala botola nyumaye ala bato ba nyuman te namara toye sabu ala ko at namara fa wala ka ko sallallahu alaihi wasallam ni mamiya namara ko tandoy namara e wala jugu pay ba jandola wala islamiya dungam baya worola abbe ko kana namara ken sengoro kana ke bulokoro ga baya ko kuma yere ani manga wulili benanga jamana kono ka sababu ke jogo cena be kara namara toy suku kono aklabe javanchi suku kono galundigalay ewa muso kara namara toy furula achama taw kara namara toy muso no fe furula ni wajuli kala nana ko ki kale kana namara ke seni blokoro iye manga wuli sabu sera joli uma ngami joli nunu treke wallahi anzamane ko alala ho hakika idre mbadu ako chori kun le mangeur des fortunes interdites n'est pas un bon adorateur de Dieu. Akwika do iriba navro duna haramun navro dumbati ala batola nyumaye iriba navro dumbaga kote ala bato ba nyumaye tawadudu le jari yati koti no domsoni. Toutes personnes qui font cette différentes choses en priant ne sont pas pures. Ils prient pour zéro, car leur prière ne sera pas prise en compte. Ako mogo minu wale nun kedun a oluye mogo ye minu mansanu uka bato ala bato timne uti niyoro soro ka bato la jabi yere tiye uka bato la mbadon ni jomsoni mangaye ako l'obligé de la prière est ako seli farida no taharimu seli taharimu ko flani la prononciation du takbir qui est Dieu est grand. Si tu oublies cela, ta prière ne sera pas agréée. Akikado takbiratu noye Allah akbar we konni mami nyina na Allah akbar ko sella ika selim madafa amanye wa ni sella chola ima glanto wala nyino la ika seli timne moko min sella anyina na Allah akbar la mbade on kika seli timne abajandola ako chogodi le nom obligé de la prière est
ako fe min te wajibi ye sella no ye seli tahariyu ko de ye ni abino de fosita. La prononciation du salut pour conclure la prière. Si tu as fini de prier, tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi à droite et à gauche. Ako seli salamu bla o te farida ye seli la kini ni numan fɛ n'a ka di ye sigilen b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah i b'o fɔ i sigilen ɲɛsinnen i t'i kunkolo yɛlɛma kini fɛ i t'a yɛlɛma numan fɛ yɛrɛ o tuma a yɛlɛma kini numan fɛ k'o ye seli tahariyu ye n'o ye sunan dɔ ye farida tɛ mais taharimu de ye faida ye o de ye kibaro filili n'o ye Allahu akbar fɔli k'o ye wajibi de ye seli la mais salamu bilali kini fɛ ani numan fɛ ko o ye sunan de ye wajibi tu ye mais salamu bilali seli la pour k'a yira seli dafara o ye farida ye nka bila cogo kini ni numan o de ye sunan ye n badenw nin ye jɔnmusoni tawadudu le jariyati ka jaabi tana ye fagibu ye dɔnniba bɔ ye jama ɲɛfɛ o kɔfɛ dun n badenw an bɛna se fagibu ka ɲininkali 11 de ma sisan a ye min kɛ tawadudu le jariyatu jɔnmusoni na. Les 11e questions posées de Fagib sur Tawadudu li Jariyat. L'auteur du livre a dit Tawadudu Jariyat, lorsque elle a fini de répondre les questions de Fagib, Fagib dit encore une très bonne question, une très bonne réponse. Je te demande de m'informer cela. Qu'est-ce que c'est qui est obligé sur une personne qui a refusé de prier étant musulman? Qu'est-ce que tu penses sur la personne qui a refusé de prier étant musulman? Mbadou Tidabtiki ko tumamina fagibu ye jomsoni ka ɲininkali jaabi mɛn a ko wallahi jaabi ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ a walawalala faamu sɔrɔla kan a ko nka min ɲininka o ko n kibaruya dɛ n kunnafoni n kibaruya fɛnna mɔgɔ min y'a ba seli la k'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ wele ko silamɛ don n kibaruya o ka dɛ e bɛ min fɔ n ye mɔgɔ min banna seli la e bɛ min fɔ o ka silamɛya kan ye de n badenw nin ye Fagibu ka ɲininkali 11 ye. Les 11e réponses de Tawadudu Jariyat. Tawadudu Jariyat répond Fagib. La personne qui refuse de prier, qui n'a rien du mal, comme la maladie, rien ne l'empêche. Personne ne l'a dit de ne pas prier. Si c'est son plaisir seulement qu'il ne prie pas, alors que c'est vu dans les paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce genre de personne n'aura aucune part à l'au-delà. Et il n'aura aucune part dans la religion musulmane. On ne dit pas à cette personne qu'il est infidèle, mais il n'y aura aucune part dans la religion musulmane. Mbadou, doni kabo, kodon kabo, famu kabo. Jomsoni ye kodonba ye famu bado, hakika do, sabu abika jabi kani hikuma miye, ani neforine kuma katomina, ibado ni doni ba yere hakika do. Ati dogal make, ati nenike, ati aywa kuma kundan foyere, ati kuma chedufo. Tabutiko tumamina Fagibu klala ka ɲininkali la Tawadudu Jariyati ko mɔgɔ min bana seli la k'a sɔrɔ fɛn t'a la banana
foi ma balika seli ama foyere ka kana seli mbadeo ina fo mo mi mina nedo famo yimle ko ni islam bi fa so pandi yimle ko ni islam bi fa o nyona makala yere fo drone ayere ngania ana sagoye ka seli bladoni ka wati ka tika seli ko ika do ko jabi tendele be kira ko mo na sallallahu alaihi wasallam ko kira ko tilama ika do ko tigitna ni rasulu islamiyala ko tigitna ni rasulu dinena me ika do ko atifo tigima ko kafri me akanitna ni rasulu islamiyala ngo tigiti wele ko kafri ngatna ni rasulu dinena mbado jomsoni e question jabe ni hikmay aya jabe ni kodoy wallahi ako tugo de tum le prophète Mohammed paix et salut soit sur lui dit que toute personne qui ne sont pas comme lui n'a pas sa part dans l'islam. Ako mogo mana ke komi qui ne sont pas comme lui mogo make komi ale mbade ko tnani rasulu islamia. La personne qui prie réellement comme mogo mi seli hakikala a ses parts dans l'islam. Ako oni robe islamia la oni robe islamia la. S'il éloigne des actes de la prière, il y a des personnes qui prient et qui se livrent des actes interdits, comme le vol, l'adultère, la trahison, l'hypocritisme, le mensonge, etc. Donc, cette personne n'aura rien dans l'islam. Ils ont appelé les hypocrites. Mbadon akoto de ko kiyako sallallahu alaihi wasallam koni mamin sallallahu hakikala kasali ki yoro janya sali jogo jugula sali te jogo jugu mun fe I yoro majanya ulula sali ko anga minunke I yoro sunya ulula yoluke I jando sella ko ikado ko olu tigu bin yoro soro islamela o tigilama kan yoro be la harala me kikaro ko mo minu miseli nu yu yere bla haramu siraka kasro bi sella sondo ubiseli jene kelaw do ubiseli janfanci do ubiseli jijugoro sawdo ubiseli galondigala wane do ubiseli jogo shite dibila o timinge nga selebi ni kufa inafo anga bi misri sella wanenu inafo anga bi toroba sella wanenu inafo anga bi musoroba sella wanenu inafo anga bi generation sella wanenu aka haramu ya jogo mai aka haramu ya jene madabla suwani madabla bingani madabla bete finendo sella nga jogo halaki me dibila mbade jomsoni koko kira ko ni mamin kate dun nga abiseli nga bi wole juguke ko tigi bi wele chodi de mbade akoko tigi tin yoro islamiyala atigiti nyoro soro batola ko tigi de bi wele islamia kadriya la ana adiya bela jelela ko jijoro sa nafiki ko de bi wele jijoro sa munafiki mbade munafiki e bashi pare ni mere jigi munafiki dola kira klela sallallahu ta'ala wa sallam madina na figi kuntigi ndilla ko fo Aisha chama Abdullah ibn Ubay sallallahu abi seli ay baya ke kirabul
sallallahu ta'ala wa sallam sani bini ka fanga ka haramu ya takraf mbade onyona chama bi dinen kono foga dugukolo meleki warakat ibn udaybu mbade o nafiki baye mbade o sara nafiki yak olu bono ben dugukolo nkani dinen na foga dugukolo meleki ubina baya worota ko kale ankale yorola obe baya tulir duane ke ku kale ankale yorola aka haramu ya ute anve utanga nyama fe utanga kraf amaba ubanga karamo togochen ubanga kira togochen ubanga dine togochen amaba jogo foitu la min kan dibila mekaneka ulu de bi klobo bien bebu ye haidara klobo kayo ye aka haramu ya uti haidara fe aka haramu ya haidara bi mi fo to fe uyero bu kale wallahi ko haidara wala juwe anara kalina alala wallahi galobu da haidara ka wala yata galo yingu ya fole mi ga kabu kono kuni alache o galo ye ni alache fana tuko tabu alayo defo kre ako muhammad sallallahu ta'ala wa sallam ako ni nafiki nunu nana muhammad yorola kisin na we kray mbade ko nafiki nunu mbe muhammadu fofu tukula ni alami foti nafiki nunu mbe muhammadu tanu tukula ni alami tanunte ko nafiki nunu mu kale alala ko muhammadu ya alaka kray ne ra alaka kalena galobe nafiki nunu nda nga kira ka kray chenye nga ukoku kale na kabu kono ko kire wallahi alako wallahi ko chente atu mbade ikado koninti la mode bi wele ko jiju rasaw ils ont leur place au-dessous de l'enfer kikado ku tayoro jere jahannama so jugorota ubi doide to kaka gele de nga famu bi soro ni am tuka wala la bamana ngana parce que la nyini de mogo mina dro la nyini kasika famu am ko be mina atuma ko jarama be jugorota mimi wele ko wailu to yere may yala yere ko jarama be jugorota nafi non placier yende tellement ala tout fait mogo mi seli la togo nyini kama we nafiki doy mogo mi seli la bonya nyini kama nafiki do mogo mi seli la jama nyini kama nafiki do mogo mi seli la aywa nafro nyini kama nafiki do ala ta fe abi jaharama kono mbadon aya janto ala akana ke nafiki bashi bay islamia kono otma on yere fenti on bo anja kable sabo nyi danga to min fiye madina na fi kundigi abdullah ibn ubaybu salulu danga to ne kumi wajuli ke kira ka misri la madina kabla kutuba yani kira kana avant le sermon yani kutuba ci ala ne kumi wajuli ke abe kira tanu fo abe kira mantu fo abe kira bonya fo aba fo yani makangaw ni madina kaw bebe misri la wafu yako ala ye hereke madina kaw de kire la ba bora maka anana siga anveya ko ni here da ni mamin jenna ko la jobila me mogo min go fo jamay o tigi yere te kira fe te kira so mogo fe balo kabo yoro la ibado tini yoro soro barala o nyona chama de bi ansin kro o de keme kan seke fuka an kono go o de islamia to go chambi sella na fi ko kabara o de ye karamu la gushi jamana kono bi o de ye karamu go yere ke siranye ke fanyi jiye kono bi ni ye mogo na fara karamu go do ibisranye iba jati namarato de iba jati flomane de iba jati bingali kala de
iba jati wallahi escroquerie kebagade ita jati jine yere nyefo baya comme kira ka tugumna sallallahu alaihi wasallam ka sababu ke comme dana doni ngume furga tiku ka hanga jamana kono ya nan figu yede sina ko ku tabule ani koloshi ku tabule ka kono da usigi nyom sola ka kono da ay wala dewna jiniyat dabla janfati dabla namarati dabla tiga kale ko lula sa mbade on nana ngamina mogo da olula ku mogo tsega da olula bada ngam sega mungede anyere de sega anjogonye am sega kella driye am sega ke islam nyuma comme ala ne créa fa tukum sallallahu alaihi wasallam ngame kira de ma otuma ne ayan jogonyo chokola mogo kadane bi sege anka nan sege ran choko kola mbado nama sege do wallahi anti nyoro soro barola nama sege do nafatiye barola nama sege do wallahi dane sege soro barola abada sabu amika dine min weli ayere la dane dine do nga nyara te dane min en kono bi mbado tawaddudu li jariyati jomsoni ko nafiku tayoro jahannama be jugorata mbado akotu ikado ko ça c'est écrit dans le livre de Bukhari, c'est écrit aussi dans le livre muslim mbado ko akado ni kumimbi soro Bukhari la wala mbi soro muslimuna et beaucoup d'autres livres ko ani kitabu wala chama wala nga ko mala sunya bulma ko ay Bukhari di ani ka muslim di toute personne qui allège la prière n'auront aucune part à l'au-delà, ils seront parmi les perdants mbadon e kurana yere haye ka fo seli fega bo bi jahannama kono mogo minu miseli la nu ya fega ya ka dogoya umogo te seli la ku bi jahannama kono e seli fega ba do mogo mi miseli ata nyedo wa ma nyini yere o de toye ko seli fega ba ala ko amogo tola ala kira ko ala mogo tola no sala yoro mi bita jahannama kono yoro abe seli ata nyedo te bashi baye ko ina nga amason ka nyini yere amogo majo anyere la yere nga nimbela ba yere wele ko slame nimbela slame o ka kloboro la o ya kloboro nimbela slame o ka manganchiyo abi mangando ke o yoro la ayere feddane amado dine tigido aka haram ya slame yere tere wala tafe seli fegaba mbado nanti bato minyedo anganji jango nyengini wala sa famu kasoro ala ko ka ane dine ko yere hakika ka note nayanto anyere mate ka foye islamo de ye seli bini kanfa shun bini kantache jagabo bini kanfa hiji bini kanfa ka ye dogo mui ka ye ashima nyedo yere foga na njodro kan se na mbolo ko kan teuntu aka haramiya ala mugoti anga obato ina aka haramiya dine mugote ana kanto sraka aka haramiya islamiya ma foi nyina mfe wala jaharama ko nansara sabo anyi islamiya janfa ka ala janfa kuma nangwa mi ala fedu ko bara de nyina anfe ko keto bela bara jume ala bato nyinyini ni ko don o ye farida e ambeka ni ma foi kato kankala ma fika la rabu kankala ngani ma bato shidon ibi jahannama ko kana sekola opma jomsoni no e tawadudi jariyati ako ikado ko seli fege babi jahannama kono atin nyoro sura ka bara la fiyo apma seli fege ali niyo fa on fe mali ngone adro mo ko miri bi jigala
ko mogo min ko seli islamiya qolu de seli sagaba wi asha wakala min ko seli islamiya olu e seli shido olu e islamiya shido mais min ko seli islamiya olu e seli nafando ka na chodo ka na kundo ka na kuma do ka dioro do ka dibaga do ka kebaga do badon ko nyi ko jele na afaga baye muyesa min bi selila aywa ata nyedo yere ati farida do ati sunando ati kabla do ati bada do ati aywa sel surando ati janaba nyedo ati selji nyedo amma ko yere tala yere ngana fora la boro ale de bi gri abi trabaso nimi farati yabi yeleka ko abi ta seli aka haramu ya ti donyero seli yere la o ko ka go alaye ni hali kafiri yere boli tigi ko ga di alaye noy sabu boli sona ko alanti fe mais ni nun ko alama ala ntigele duila ite fenno ni ne ka kebu mbado ubi jahannama kono sabati yoro jugudu tuma mi ni tawadul jariyati ni fo jamakulu nyana fagibu donba bay nyana jamana tigi arna rashidi rebe keneka amma ke yere no abdul hasani o be keneka mbado jama jole abika no kuma no jomsoni a wala le a jama pa hakli sigile yere ama yere ama siga yere aneti feke sawa akwaya don wa doni bala mbado nya do kadi ni ya do imana yoromi ni ngare ba jabi ngani ya sebe ni inyi ngara ni kitabu tibulo iba fo abeso ni mami masosoro da tibulo yorola mbado ay to nganji janga doni nyini me doni nyini mobo jati miye ina fo kata moriya dalu nyini ni ma fo ti doni nyini me am mogo bere ala boto doni o ka sega shido anfe ala ko yere ka sega shido anfe no kara famu bo kono no kara kodon biola no kara nyini fen chama bi soro ola o le chers croyants, c'était le 12e épisode de Tawadudu El Jariyat.